Razgovaramo sa Evgenijem Aleksejevićem Fedorovim. A Evgenij Aleksejević je pukovnik ruske vojske. Evgenij Aleksejević je kandidat ekonomskih nauka, poslanik Donjeg doma Ruskog parlamenta, član Komiteta Državne dume za budžet i poreze i stvarni državni savjetnik Ruske federacije. Ovo nije naš prvi razgovor. Snimali smo sa vama mnogo video materijala, pre nekih 10, 8, 7 godina. I zašto sam došao k vama danas 2025. godine? Da, danas je jun 2025. Zato što se većina vaših prognoza i predviđanja pokazala tačno. Ne sve, ne svih 100%, ali ipak upoređivao sam sa mnogim drugim političarima, nekim analitičarima, brbljivcima na Outube minus u tamo. Pa sa raznima, ja sam sa svima upoređivao i ispostavilo se da je procenat vaših prognoza koje ste tada davali u prošlosti veoma visok. Prevazilazite sve ostale. Imate mnogo pogodaka u ono što se sada dešava. Dakle, ono što ste predvideli, to se ostvarilo, pa potpuno ili delimično, jel tako? Ili se ostvarilo, ali u nekom drugačijem obliku. Ali ipak to se desilo. I naravno, zanima me, zašto vi imate takvo predviđanje? Pa, očigledno niste vidovnjak, jel tako? Ne, niste neki astrolog, ništa od toga. Znači, polazite od nekih razmišljanja. U čemu je vaša tajna? Mi polazimo od nauke. Nauka vam uvek daje odgovor, zato što je nauka stroga formula. Tamo 2 plus 2 je 4. Ono što mi prognoziramo, tu nema ništa komplikovano. Svaka osoba koja savlada metodologiju, a mi se u ovom slučaju oslanjamo na metodologiju nauke o konkurenciji nacija, na principe uopšte istorijskog formiranja čovečanstva, na to kako ljudi žive na planeti Zemlji, kakvi su odnosi među ljudima, državama, nacijama. I stoga su motivi u ovom algoritmu ponašanja isti za sve. Metode za postizanje ciljeva su različite. Zato to znaju oni koji se u to razumeju. Najbliži tome su istoričari i pravnici. Oni će vam također unapred dati sve prognoze. Nema ništa komplikovano ako ste uronjeni u tu, da kažemo, nauku, u tu matematiku. Nije svako sposoban da popravi slavinu, ali postoje vodoinstalateri koji to znaju da rade. To nije zato što su oni geniji, već zato što se time bave i proučili su tu oblast. Tako je i ovde. Odnosno, mi razumemo kako funkcionišu odnosi između nacija i shvatamo kroz šta to prolazi i kakav će biti rezultat tih odnosa. Čemu ovo zasnivati? Konkurencija među nacijama. Šta je ovo? Hajde ovako. Teorija konkurencije nacija. Da? Ljudi na planeti Zemlji žive u zajednicama koje se zovu plemena, a kasnije države. Danas se to zove nacije, odnosno države nacije. Evo, životinje žive u nekim krdima, čoporima, nekim znači jatima. To je njihov oblik života. I ta udruženja, pa da kažemo, međusobno konkurišu. Ovo je takmičenje. U životnom okruženju, da, takmičenje u prirodi. Čovjek živi kroz konkurenciju u državama, nacijama, a ranije u plemenima. Dakle, država, ako uporedimo sa životinskim svetom, to je kao neki roj, jel tako? Da, rož pčela, ili je to čopor vukova? Recimo mravinja. Nigos. Dakle, on živi u tom, grubo rečeno, vrlo grubo, mravinjaku i takmiči se sa drugim mravinjacima. I kao rezultat evolucije danas je ostao 193 takva mravinđaka. Da, znači, prebrojali ste sve države. Da, one koje su registrovane u minusu. Da, dobro, u redu. I ovo je konkurencija između naroda? Ovo je takmičenje nacija. Iz toga je ceo život čovečanstva neprekidne ratuje. Kao najsvetliji primjer te konkurencije. Evo, uzmete bilo koji udžbenik istorije i pogledate, obično na kraju ima kratak pregled istorijskih događaja u udžbeniku. I tamo imate samo spisak ratova. Rat, puč, svrgavanje, rat, revolucija. To je koncentrovani izraz konkurencije naroda u obliku najvišeg oblika, konkurentske borbe u obliku ratova. Svi ratovi su samo zbog teritorija. Znači, ratovi koji nisu zbog teritorija su prelazni, oni obično nisu tako obimni. Svaki veliki rat je rezultat promene granica ili njihovog nepromenjivanja, ali tada dolazi do odustajanja od neke teritorije, znači, to je ta borba kao kod životinja za stanište ili za, recimo, kontrolnu tačku gde neko krdo, na primer, kontroliše tu teritoriju. Znači, nacije međusobno konkurišu i za minus.
a proizvod teritorije je konkurencija teritorije. Midos. Pa u osnovi je to opstanak kao kod životinja, naravno. Pa, apsolutno isto da. Za opstanak znači ko će preživeti, ko će koga, da kažemo, progutati, počiniti. Preživeće. Ali pošto je nacija, kao što smo pričali, kao mravinjak, onda su to pravila funkcionisanja. Ljudi su u suštini svuda isti, bilo ovde, bilo u Engleskoj, bilo u Francuskoj. Ali upravo njihova zajednica jeste ta karika konkurencije, eto, zajednica. I shodno tome, teritorijalno širenje omogućava toj zajednici da se menja, upirajući i druge ljude, ako su oni spremni da igraju po pravilima te zajednice. A u drugoj, trećoj generaciji oni će već zaboraviti da su bili upijeni. Znači, borba za opstanak nacionalnih zajednica. To je zapravo konkurencija nacija. Da, sva teritorija na planeti Zemlji je podeljena. Shodno tome, ako želiš da postaneš veći, moraš nekome da je oduzmeš. A zašto ne može da se sarađuje? Zato što su motivi ljudskog bića, kao i uopšte svakog živog bića, konkurentsko širenje. Da, verovatno, možda vuk može da sarađuje sa ovcom, teoretski. Da čuva ovce i da se hrani mlekom. Ali u prirodi nije tako. Tu je život. Hajde da kažemo, Bog ili nešto je organizovalo život baš takav kakav jeste. Ljudsko živo biće je deo žive prirode sa svojim pristupima, principima, baš kao i u samoj prirodi. Mozak je kao taj instrument koji razlikuje živo biće čoveka od živog bića, recimo tigra, vuka, medveda. Ali i oni imaju moza. Različiti stepeni efikasnosti. Da, imaju kandže, zube, uši, a ovdje je još i moćan mozak. Ali ciljevi se ne menjaju. U suštini da. Dakle, ono zbog čega živi sve živo, zbog toga živi i čovek. Nova obraćam pažnju. Da li razumeš, dakle, ono zbog čega živi sve živo, kod čoveka se pojavljuje i ta kulturna komponenta. Da, ona je značajna, naravno, 1000 puta više nego kod drugih živih bića, da. Ali ona u suštini uglavnom ne menja smisao i cilj. To je nadgradnja na osnovno. Da, dakle, samo po sebi to ne menja cilj. Posebno se to odnosi na konkurentsku borbu nacija. Za pojedinca unutar nacije mogu postojati privilegovani položaj. Može biti pesnik, pisac. Svi ga vole. Ali to pojačava kulturnu komponentu, a kulturna komponenta podiže status nacije. A podizanje statusa nacije pozitivno utiče na konkurentsku borbu ove konkretne nacije. Zato nacije u principu vole svoje, da tako kažemo, kulturne stvaraoce, jer u geopolitičkom, istorijskom smislu izuzetan kulturni stvaralac bolje od vojnika postiže cilj dominacije nacije. Pa da kažemo, oni idu različitim putevima. Vojnik ima svoj zadatak, a kulturni stvaralac svoj minus. Midos. Ali za državu u suštini to je jedinstven prostor za jačanje svog uticaja. Svaka velika država, a pogotovo imperija, kao što ste vi minus sledeća faza državnosti, želi da se širi. To je osnovni princip, širi se. Kada zauzmeš svoje mesto gde možeš da postaviš fizičke granice, recimo u ovom regionu, u Evroaziji, sigurno ćeš krenuti na drugi kontinent. To je princip. I inače, isti takav princip je imao i Sovjetski savez. Zašto se uopšte mešao? Pravio je revolucije širom sveta. U Afganistan. Isti princip. Ne samo u Afganistanu, već i u Latinskoj Americi i svuda i u Africi. Zato što je to princip konkurentske borbe čoveka i nacije, širenje dok te drugi ne zaustave. Odnosno, širit ćeš se dok te ne zaustavi neko drugi ko se takođe širi. I ovo je trenutak kontakta ambicija jesu nove granice, kao rezultat zaoštravanja u vidu svetskog rata. Sada možemo mnogo da komuniciramo sa strancima, što ranije nije bilo moguće. Pa svi normalni ljudi uglavnom. Normalni Nemci, normalni Holanđani, normalni Amerikanci, sa njima normalno pričaš. Oni ti ne žele zlo. Ni ja njima ne želim zlo, da. Ali upravo država kao sistem ulazi u sukob. Oni imaju neku vrstu konkurentske borbe. Madlenici nisu prijatelji jedni sa drugima. Da, ali što onda da radimo ako mi, ljudi, normalno komuniciramo jedni s drugima i nemamo zamerke jedni prema drugima? A država ima, a mi pripadamo različitim državama. Šta da radimo? Uživa! U ovom životu treba živjeti po pravilima ovog života.
Ako ne želite da baš u vašoj generaciji bude problema, onda su u ljudskom društvu razvijeni određeni mehanizmi. Evo, na primjer, banditi. I oni imaju svoja pravila odnosa, zar ne? Da, oni tamo tuku, ubijaju jedni druge, ali ipak imaju neka pravila. I ova pravila, na primjer, kažu, rituali ovih pravila su razviženi kod njih. Mi to zovemo, to je pravo. Znači, pre prava su postojali rituali koji su se kasnije pretvorili u pravo u vidu konkretnih nauka, dokumenata. Ja sam, recimo, pravnik u vidu pravnih dokumenata i tako dalje. Znači, banditi, oni ratuju jedni protiv drugih, ali to ne znači da se svaki dan međusobno pucaju. To znači da se dogovaraju. Izrešetali su se međusobno, seli, izračunali gubitke. Procene šta može jedan, šta može drugi banda i dogovore se. Ovu stranu ulice ti pljačkaš, skupljaš reket, a s ove strane ja pljačkam, skupljam reket, kioske. I to je to. Rat je završen. Onda se opet nagomilaju nesuglasice. Neko od njih pomisli da je već faca, da nema više 500 bandita, nego već 1000. Minus. Ili neku drugu riječ. Da, ili neka druga reč. Opet rata čemu je opet bilo dogovoreno. U suštini, tako funkcioniše mehanizam čovečanstva, samo se to sada zove pravo. Znači, svetski rat dogovorili su se. Ako govorimo o pravu, o konkurenciji nacija, o njegovoj formi organizacije kroz pravo, dobijate odgovore šta treba raditi sada. Ne samo šta je radilo Rimsko carstvo pre 2000 godina, već i šta treba raditi danas. Da, Da li razumeš? Zato što je sistem isti. da, sve je isto. Ispostavilo se da je sve zapravo isto i u prirodi, i među ljudima, i među banditima, i među državama. Sve je isto, princip je svuda isti i svi rade isto. Zato, ako znate te principe, možete da napravite strategiju na osnovu tih principa i dobijete rezultat.